بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم پمانے اللہ پوئیگی تلک آیات الكتاب المبین دا آیاتون دا کتاب دی مبین خکارا وضاحت کو ان کی لعلکا شاید یتا باخعن حلاک ان کے نفس کا زان خبر لرا اللہ یکونو مومنین دا دی وجنا چی دی ایمان نراوڑیم ان نشاء ننزل عليهم من السماء کچرتا خوغش زمنگا نازل بکو بدی باندی دبرنا آیتن یو نخا یو دلیل فظلت اعناقهم او بگرزی سٹون ددی لها غیتا خاضعین آجزا یاخکتا وما یاتیهم او نرازی دیتا من ذکر من الرحمن دا یاد مہربان بادشاہنا محدثن تازہ بیان الا کانو عنو موردین مگر دی داغینا مخڑون کی فقد کذبو تاکی سرا تکذیب کو دی فسیاتیم زرد چرات لبو کی دیتا انباؤ ما کانو بھی ناشنا خبر ما دا غس کانو چی دی بھی باغی سرا یستازیون ٹوکی کون کی اولم یرو آیاتی نکوری الالارد ازمکتا کم انبتنا سمر زرغن کڑی منگا فیا پدی کے من کل زوج کریم دا ہر یو جوڑی فائدہ مندنا ان فی ذالک یقینا پدی کے لآیتن خامخا دلائل دی وما کان اکثرهم مومنین او ندی زیادت دین مومنان وان ربک یقینا ربستا لهو العزیز الرحیم دغا اللہ دی غالب و رحم والا